Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia ini, di studio Madu TV. Mudah-mudahan betul-betul menjadi tempat yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi tempat yang penuh dengan kemanfaatan. Alhamdulillah, di samping saya juga ada beliau Kiai Haji Ali Mubarak Bajuri. Mudah-mudahan betul-betul beliau dan semua keluarga besar beliau, saudara-saudara beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan-urusannya, dan mudah-mudahan semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah melakukan amal soleh dan jauh dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi mafatihun lil khair, mafatih lil khair, menjadi kunci-kunci dari kebaikan, maghaliq lisyar, menjadi penutup-penutup daripada segala kejelekan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, kita di momen yang istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Maka ketika di nisfu Sya'ban ini kita dianjurkan beberapa amalan. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, riwayat Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, kana ahabu syuhur ila Rasulullah SAW ayyasumahu Sya'ban thumma yasilahu ila fi Ramadan. Yang paling disenangi dari bulan-bulan di sisi Rasulullah SAW adalah bulan Sya'ban. Beliau untuk puasa bulan Sya'ban sampai disambung dengan Ramadan, kebiasaan Rasulullah. Pengakuan Sayyidah Aisyah, tidak ada satu bulan yang dipuasai penuh kecuali Ramadan. Dan hari yang lain yang paling banyak dipuasai adalah bulan Sya'ban. Ini disambung oleh Rasulullah sampai bulan Ramadan, begitu. Kemudian dianjurkan di bulan Sya'ban untuk banyak memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yaitu perintah untuk bersolawat berada di bulan Sya'ban ini. Dan anjuran lagi di bulan Sya'ban untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, karena salah satu nama daripada bulan Sya'ban adalah Syahrul Quran, bukan hanya Ramadan. Berarti pemanasan. Sebelum masuk Ramadan kita banyak memperbanyak baca Al-Quran. Di bulan Sya'ban juga dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang amalan di malam nisfu Sya'ban, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ketika kita berada di malam nisfu Sya'ban sekarang ini, maka dirikanlah ibadah di malam harinya. Alhamdulillah kita mulai malam, berarti maghrib ini adalah malam. Kita mulai beribadah, kemudian besok puasa, insya Allah. Mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ahyal layalil khamsa wajabat lahul jannah. Siapa orang yang menghidupkan 5 malam, maka dia wajib dapat surga. Maksud wajib dapat surga bagaimana? Allah akan memudahkan dia untuk masuk surga. Supaya layak masuk surga, bagaimana caranya? Allah yang ngatur. Yang penting kita jalankan, menghidupkan 5 malam ini. Apa aja? Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah, wa Lailatul Nahri, wa Lailatul Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam Tarwiyah, malam Arafah. Tarwiyah itu sehari sebelum Arafah. Kemudian malam Idul Adha, kemudian malam Idul Fitri, kemudian malam Nisfu Sya'ban. 5 malam tersebut. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau sudah datang nisfu Sya'ban ini tidak mau diganggu orang. Beliau fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan juga
dari Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan malam yang paling mulia setelah Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Itu perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Lailatul Qadar tersembunyi. Kapan pasti tidak tahu. Tanggalnya kapan tidak tahu. Tapi kalau nisfu Sya'ban jelas malamnya, maka kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala minimal. Untuk mendapatkan qiyamul lail ada 3 derajat. Derajat yang pertama adalah kita sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Itu seperti qiyamul lail. Walaupun itu minimal. Ada yang tengah-tengah, yaitu mu'dhamul lail. Kita menghidupkan mayoritas malam tersebut dengan ibadah. Berarti kalau misalkan kita mulai jam 6 maghrib sampai jam 4 atau setengah 5 subuh, berarti kita ada 10 jam setengah. Berarti kita misalkan pakai ibadah 5 jam setengah, maka kita dapatkan peringkat yang nomor 2 tadi. Nah, unit ibadah 5 jam, hadir majelis seperti malam ini. Setiap duduknya kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling tinggi adalah kita beribadah full mulai dari awal malam sampai subuh, dan itu untuk orang-orang pilihan sulit bagi kita. Minimal kita dapatkan yang nomor 2, atau kalau tidak yang minimal paling sedikit kita dapatkan yang pertama tadi, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Di antara amalan para as-salafun as-sholihun dan akan kita baca, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, yaitu kita membaca di sini doa nisfu Sya'ban, dan alhamdulillah dibaca di mana-mana, di musola, di masjid, di Nusantara ini banyak yang membaca doa nisfu Sya'ban, yaitu membaca surat Yasin pertama dengan niat panjang umur, amin. Disertai dengan mudah taat kepada Allah, disertai dengan sehat walafiat. Nah, nanti kita baca Yasin. Kenapa Yasin? Karena qalbul Quran, hati Quran itu Yasin. Jadi mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti kita akan baca Yasin dengan niat dijaga dari segala bentuk malapetaka, dijaga daripada segala musibah, dan mudah-mudahan diberikan kelapangan rizki. Amin. Nah, rezeki dohir maupun rezeki batin. Nah, kemudian yang terakhir, kita baca Yasin lagi dengan niat husnul khotimah. Amin. Dan mudah-mudahan dikasih kaya hati. Jadi hati kita kaya. Innamal ghina ghinan nafas, kaya sejati itu adalah kaya hati. Nah, itu kaya yang sejati, dan tentu saja didorong dengan bacaan Yasin, dan ini adalah amalan dari ulama soleh dulu, dan ini insya Allah menjadi amal yang mujarrab bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Yasin yang pertama, nawaina qira'at suratul Yasin bi niyati tulul umur ma'at taufik. Nawaina qira'at suratul Yasin bi niyati tulul umri ma'at taufik li ta'ati wa asihati wal afiyah. Kita niat baca surat Yasin, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan sehat wal afiyah. Amin. Hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna
وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم نصره من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم إلى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لم تكونوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لا يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمرهن نكس بالك أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا أخلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوب ومنها يأكلون ولهم
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون النصر وهم لهم جند منظرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا والناس خلقه قال يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة